सुवर्ण सीता যদি তুমি হেইতিল সুবর্ণ থিলা কান জায়গায় সুবর্ণ কে আনিছিলা কে কেতে ভরি কেতে মশা কেতে রতিরে সুবর্ণ সীতা গঢ়িছিলে কালেগরটা কি বিশ্বকর্মা বাবা গঢ়িছিলে বিশ্বকর্মা ঘর দ্বার মন্দির ফন্দির গুটে রাত কে বনে দছন আর বিশ্বকর্মা গঢ়িথিবে বিশ্বকর্মা সবু গঢ়ুছ সবু হন্দা তোমার হে বিশ্বকর্মা ইনি তো হায়দ্রাবাদ কে ইট গঢ়ি যাতা হায়দ্রাবাদ কা বিজে বড়া বিজা সন ইট গঢ়ি চালি চালি পলি আসন বেঙ্গলোর নে অন্ডা বেটি গিয়েছিলে এতর না গো হ্যাঁ বেঙ্গলোর অন্ডা বেটি গিয়েছিলা হ্যাঁ তোর সঙ্গে যাইতিবান আর কাছে হে শুনো শুনো দুতি কে গো মো কহিবা গির এ সভা মধ্যে ধন দেবু গৌতর পিঙ্কি শুনো শুনো দুতি কে গো মো কহিবা গির এ সভা মধ্যে ধন দেবু গৌতর কেউঠারে সে সুবর্ণ থিলা গো রহি কিয়ে যাই আনিথিলা গো দুতি সহি কেতে ভরি কেতে মশা থিলে গানি আথিলে গানি ইয়ে সেই কালে ঘর নির্মাণে পুনি কেতে ভরি কেতে মশারে কলে তিয়ার বুঝাই কহিব মতে গদুতি মোর কেউ পুরাণরে অছি গো লেখা বুঝাই কহিব মতে শুণ গদুতিকা যদি বি তোমার সুবর্ণ সীতা হয়েছিল সুবর্ণ থিলা কেন জায়গায় সুবর্ণ কে আনিছিলা কে কেতে ভরি কেতে মশা কেতে রতিরে সুবর্ণ সীতা গঢ়িছিলে কালেগরটা কি আগ দিনে হনুমন্ত কিষ্কিন্ধা গলে হ্যাঁ গলে দিনে হনুমন্ত কিষ্কিন্ধা গলে 22 মোহন 7 রতি শুনা আনিলে 22 মোহন 7 রতি শুনা আনিলে 7 মোহন 7 রতিরে কলে নির্মাণ নিজে কালীগর সে হনুমান যে শুন হে ব্রজ মোহন শাস্ত্রে যাহা লেখা কই দেবি একা শাস্ত্রে যাহা লেখা কই দেবি একা ই বুঝিবে পণ্ডিত জন বাপ ধন গো পুরাণ দেবী প্রমাণ কিষ্কিন্ধা যে ଥିଲେ কিষ্কিন্ধারু 22 মোহন 7 রতি শুনা আনଥିଲେ 7 মোহন 7 রতিরে সুবর্ণ সীতা তৈরি ଥିଲେ সীতা মাতাଙ୍କୁ কেহনি দেখিথে যেতেবেলে রামচন্দ্র পঞ্চবটি বନରେ সীতা মাতাଙ୍କୁ হরে ଦେଇଥିଲେ যেতেবেলে সীতা থাপ কৰি গলে পহলা হনুমান যে ଥିଲେ অশোক মোরে দেখিଥିଲେ অশোক মোরে দেখিଥିଲେ বলি তাঙ্কর চেহারাকে ভাবি ভাবি গুটে সোর কলে হেতু গলে সীতা মাতা যেন প্রকার দিಸುଥିଲେ সেই রূপ বর্ণরে সুবর্ণর সীতা তৈরি ଥିଲେ হনুমান নিজে মিস্ত্রি নিজে কালীগর হলা কিনি नहीं हला काना नहीं हला कह काना के हला काना नहीं हला गो से आज्ञा श्री कृष्ण पाठ रे मनमुथि के देइछन ताको खोजे सुका प्राबोध बलन देखबा हरे बोलो से रण घंटा बहुति मा छत्रपति शिव पार्वती तांको दु जेते निवारण को बलन देखबा हरे बोलो प्रेम से देखबा हरे बोलो तुम यहां दे कामड़ी मते कहलो का बनी दिने हनुमंत किष्किंधा गले 22 मोहन 7 रति सुना आनिले हां हां 7 मोहन 7 रति रे कोले निर्माण निजे काले कर से हनुमान सीता को परे किए नहीं देखी जेते बेले हनुमान सीता ठाप करी गले अशोक बने सीता के देखी अशोक बने से सीता के देखी बोली सीता जेनता दिसुले सही रूप वर्णरे सीता रूप वर्णरे गोटे सुवर्ण सीता तैयारी जदि भी हनुमान किष्किंधारू 22 मोहन 7 सुना आनिथिले 7 मोहन 7 रे सुवर्ण सीता तैयारी कले आ बाकी सुना का कले गहना कोन खेनु एटा तमर घरे खाइबो तुम मुलु पत्रे तो औली गला सुना का कले बोले मते पत्रे चहाल जाय तमे त मते मुलु कहिति तो हनुमान 7 मोहन 7 सुना आने आर सुवर्ण सीता गढे तुम का बोले पत्रे थलो जे सुना के नथिला के आनिथिला के भरी केते मसा 22 मोहन 7 रति थिले गो जदि भी 22 मोहन 7 3 थिले 22 रु 7 गला बले रहला 15 आ 15 मोहन सुना का कले हनुमान कहा के देखे से सुना काना है ए सुना गिरिटे का है नंदर बेटा ई 15 मोहन र कथा सुना गिरिटे का है नंदर बेटा 15 मोहन र कथा 5 मोहन जे तहिरु काढिले 5 मोहन जे तहिरु काढिले गढिले गज मुकुता जे सुन नंदर बेटा सीतार गला रे हो सीतार गला रे सीता गला रे पिंधिले सटा जे सुन नंदर बेटा
हनुमान 5 मोहन काढ़ी देले गुटे हार बनाले आर नेक से सुवर्ण सीतार गलारे पिन्हे देथिले आउ 10 मोहन का गली आर मात्र 10 मोहन आरो जते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले आरो जते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले 2 भाग नहीं 4 मोहन को 2 भाग नहीं 4 मोहन को बाहे बाहुटी बांधिले हनुमान पिंधिले कोरी जतन हनुमान फिर 4 मोहन काढ़ी देले 4टा बाहुटी बनाले आर तमर भलिया गुटे गुटे बाहर से माने 2 मोहर बाहुटी पिनथिले आउ 6 मोहन का गली आर मात्र 6 मोहन आगो मस्तके बांधिले किरटी करिले महाबलवंत वीर ओहो महाबलवंत वीर 3 मोहन रे किरटी होइला रहिला अधा हस्तर ओरे मोहन खिला से 6 मोहन भितर 3 मोहन काढ़ी देले गुटे किरटी बनाले तमर भलिया से मस्तक रे पिनी थिले आउ 3 मोहन का गली आर मात्र रहला 3 मोहन 2 मोहन को रखी थिले ताको चुराई नेला रावण ई 2 मोहन को रखी थिले ताको चुराई नेला रावण 1.5 मोहन रे तापुर होइला 1.5 मोहन रे तापुर होइला रहिला अधा मोहन बाप धन स्वर्ण लंका हेला जान से भितर 2 मोहन के रावण चुरे कर नेथिले 1.5 मोहन के खाली तांकर बसवार सिंहासन तैयारी थिले अधा मोहन के अगले को रखिते ताहा के स्वर्ण अलंकार लगथिले आउ गुटे मोहन का गली आरो जते 1 मोहन रहिला गले सुनारी घर को सुनारी ना कहो आरो जते 1 मोहन रहिला गले सुनारी घर को काशी बोली करी सुनारी जे थिला काशी बोली करी सुनारी जे थिला दई देले जे ताहा को बाप धन दई देले जे काशी को समापन कहे जग बंधुहीन 22 मोहन कने समापन कहे जग बंधुहीन पेचा कुजे देख गो पांजुरी होइछि पेचा कुजे देख मोर पांजुरी होइछि कुकुर कुजे जसाल गो मोहन मांकड़ खाओचे पान पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य अच्छा तृतीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य अविश्वास थिले जय देखबारे अविश्वास थिले गो जय देखबारे आगो दूती कृष्णकर रहस्य पीत बास दूती कृष्णकर रहस्य तृतीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर लिखिछन पूरा रोना होते दूती कृष्णकर रहस्य गीता सड़ान सान बहान रे कालीमपुर कोइला मध्यम अक्षर लुप्त करिदेले पीवा पदार्थ हइला सड़ानन सान सड़ानन ले कार्तिकेश्वर तांकर सान बेहेले गणेश सड़ानन सान बहान रे गणेशंकर बहान किए मूषिक तांकर हेरी के बिराडी मध्यम अक्षर लुप्त करिदेले पीवा पदार्थ हैला बिराडी मझिरा के काटले बुढ़ी की बीड़ी कुकुरा डकार कांड बामे कांड दमा हमर बाबा जुड़ी आसिकरी केते देछन से बाबा मन के बीड़ी कोठे कोठे दउजे सबने बीड़ी पी करी टाइम पास करून बुलान देबा हरे बोलो सब बेले शुभ सभार मन बुलान देबा हरे बोलो तांको संगे संगे से आज्ञा जणे आसी
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପାଟରେ ମନାମୁଧ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖୋଜି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ପଡ଼ନ୍ତି ଦେବାର ହରି ବୋଲ ବୋଲ ପ୍ରେମ ସେ ହରି ହରି ବୋଲ ବୋଲ। ହେତନ ଲାଗି ନୃସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ କା ବୋଲି ବ୍ରାଘ ଖାଉଛେ ପାଚଲା କଦଲେ ଏ ଘୋଷରେ ଖାଉଛେ ପାନ বনর বিরাটি বৈষ্ণব হয়ে সভারে কহছে জ্ঞান মাতা খাকের যে পুত্র যে ভণ্ডারে কাকে ডাকুছে খোলে পুয়কে হচ্ছে 18 বরষ মাতা জন্মিছে কালী জানো বলে দূষণা করবার ঘরে শুইথব গো মামু আর এন্তা লমা তোড়া পটিনি পকথব হেতন লাগি যে গুটে প্রশ্নটা আসিগলা তুমি কহতলে তোমার সতী ঘাট রখিথব হে কথা বেলে হতে বেলে খল্যকার সে ম্যাট কা খলি বেলে তো প্যান বর্ষা ন ওহুলে নেই থুবা বেলি খেচড় কলি কমকি ফট করে মোর গান